बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरा मकसद इन वीडियोस को बनाने का कोई व्यूशिप नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि ऐसे लोग जो PPSC की तैयारी करते हैं और मुख्तलिफ अकेडमीज़ के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि हम कैसे तैयारी करें। मुझे एक्चुअली यूट्यूब का पता नहीं है कि इसमें वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं। मैंने किसी दोस्त से सीखा था। तो मेरा मकसद हर तरह की चीज़ों से हट के सिर्फ ऐसे लोगों की मदद करना है जो कि PPSC की तैयारी करते तो हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो मैंने काफ़ी PPSC के पेपर क्लियर किए, इंट्रो क्लियर किए। तो मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम होता है। मैंने असिस्टेंट का पेपर क्लियर किया PPSC का, और असिस्टेंट फॉर SNDAD के लिए, और PPSC का जो असिस्टेंट का पेपर था पंजाब पुलिस का, वो मेरा क्लियर था। इसी तरह काफ़ी पेपर्स मैं क्लियर कर चुका हूँ। और उसकी जो टेक्निक थी, बेसिक मैं टेक्निक आपकी खिदमत में बताना चाह रहा हूँ। आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे एक आध वीडियो ज़रूर डालूँ। तो सबसे पहले ये जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चंस अबाउट क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन आपको कंसेप्ट समझानी चाहिए। अब मैंने कोशिश की है कि ऐसे क्वेश्चन जो क़ायद-ए-आज़म के रिलेटेड हैं उनको एक ही जगह पे मर्ज कर दें। उससे आपके माइंड में चीज़ें आसानी से पड़ जाती हैं, आपके माइंड में आ जाती हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, क़ायद-ए-आज़म टाइटल बैग, क़ायद-ए-आज़म का जो टाइटल था वो किसने लिया था? तो उसका आंसर है मज़हरुद्दीन शहीद साहब ने। मज़हरुद्दीन शहीद साहब ने क़ायद-ए-आज़म का जो टाइटल है वो दिया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जी, अच्छा ये क्वेश्चन वो हैं जो कि PPSC डिफरेंट पेपर में आ चुके हैं। तो क़ायद-ए-आज़म ने ज्वाइन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। क़ायद-ए-आज़म ने कब ज्वाइन किया था? तो क़ायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था, 1913 में। इसी तरह क्वेश्चन है कि हु इज़ कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम का एम्बेसडर किसको कहा जाते हैं? तो वो है क़ायद-ए-आज़म साहब। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ क़ायद-ए-आज़म हु लीड द राउंड टेबल। आपको याद होगा कि इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये है कि क़ायद-ए-आज़म ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, और इन दी एब्सेंस ऑफ क़ायद-ए-आज़म राउंड टेबल जो थर्ड हुई थी उसमें लीड किसने किया था? तो सर आगा साहब ने उसमें लीड किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि क़ायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट कब दिए? तो ये काफ़ी फेमस है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो वो 1929 में क़ायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट दिए थे। उसके बाद क़ायद-ए-आज़म ने बार एट लॉ फ्रॉम, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि क़ायद-ए-आज़म ने बार एट लॉ कहाँ से किया था? तो वो लिंकोलिन एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से किया था। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि जिन्नाह पाकिस्तान बाय। ये क्वेश्चन अक्सर PPSC के पेपर में आ चुका है कि जिन्नाह पाकिस्तान बुक वाज रिटन बाय। तो वो फेमस स्टैनली वार्ड ब्रिटन ने लिखी है, स्टैनली वार्ड ब्रिटन ने लिखी हुई है। उसके बाद क़ायद-ए-आज़म ने क़ायद-ए-आज़म प्रॉपर्टी फॉर इस्लामिक कॉलेज पेशावर। क़ायद-ए-आज़म ने अपनी प्रॉपर्टी का कितना % दिया था इस्लामिक कॉलेज पेशावर को? तो वो 1/3 था कि जितनी भी प्रॉपर्टी क़ायद-ए-आज़म की उसका 1/3 हिस्सा क़ायद-ए-आज़म ने
اسلامی کالج پشاور کو دے دیا تھا. اس کے بعد یہ تھی سیکنڈ وائف آف قائد اعظم. قائد اعظم کی جو دوسری بیوی تھی ان کا نام کیا تھا؟ تو ان کا نام تھا سر جی رتن بائی. رتن بائی یہ سیکنڈ وائف تھی، اور پہلی وائف کو کسی وجہ سے قائد اعظم صاحب نے چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد قائد اعظم جوائن کیا آل انڈیا مسلم لیگ کو، لیکن انفورس کس نے کیا؟ اب وہ یاد ہوگا کہ قائد اعظم مسلم لیگ کو جوائن نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مولانا محمد علی جوہر صاحب کی انفورس کرنے پر قائد اعظم نے جوائن کیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کو. اس کے بعد کویشچن نمبر 11 ہے، قائد اعظم نے سرو کیا ایز اے گورنر جنرل پیریڈ کتنے ایئرز اور کتنے ڈیز میں تھا؟ تو یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 1 year and 14 days سرو کیا تھا. تو 1 سال 14 دن قائد اعظم صاحب نے سرو کیا تھا بطور گورنر جنرل پاکستان. پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 11 ستمبر 1948 کو. تو یہی کویشچن نیکسٹ اس نے پوچھا ہوا تھا قائد اعظم کب ڈائیڈ ہوئے؟ تو قائد اعظم ڈائیڈ ہوئے 11 ستمبر 1948 میں. یہ کویشچن بھی پی پی ایس سی کے پیپرز میں آیا ہوا ہے کہ امپورٹنٹ رول ان لکھنؤ پیکٹ. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ رول تھا قائد اعظم صاحب کا لکھنؤ پیکٹ میں. اچھا جی، کویشچن نمبر 16 ہے کہ قائد اعظم پریزیڈنٹ مسلم لیگ، کہ قائد اعظم کو مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ کس سال بنا دیا گیا تھا؟ تو قائد اعظم کو پریزیڈنٹ 1934 میں بنا دیا گیا تھا. 1934 میں ان کو بنا دیا گیا تھا. اور کس کا پریزیڈنٹ 1934 میں مسلم لیگ کے بن چکے تھے. اور قائد اعظم ریزائن فرام کانگریس، قائد اعظم نے کانگریس سے ریزائن کم کیا تھا. تو وہ اس کا آنسر ہے 1920. اب یہ 16 کویشچنز ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں قائد اعظم کے بارے میں. آپ ان کویشچنز کو ایک ساتھ تیار کریں. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اسی طرح کی ایک اور ویڈیو قائد اعظم کی لائف کے بارے میں، قائد اعظم کے بارے میں ایسے کویشچن جو پی ایف سی میں پوچھے گئے ہیں وہ ہماری یہ ویڈیوز 2 سے 3 سے 4 ہو سکتی ہیں قائد اعظم کے بارے میں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ان کویشچنز کو پریپیئر کر لیں گے تو آپ کا کوئی بھی کویشچن قائد اعظم کے ریلیٹڈ ہوگا، وہ آپ کا چاہے پی ایم ایس کا ایگزام ہو، پی پی ایس سی کا ہو، اگر سی ایس ایس کا ہو، تو آپ اس میں سکسیزفل ہو جائیں گے. بہت شکریہ.